Hindi, hindi live, ma'am. Hindi na, ma'am Shakira live. Hindi live. Hindi live. Ano si Casey? Casey, gawas na. Pangkapo yun, nangasuko na ni sila. You know her voice. You know her music. Oh, tara, mga comment section. Paghapon naman. Hailing from Titos, Davao del Sur, a singer, songwriter, and Kulinya. performer who has made her mark. Makabilang ba? Not just here in the Philippines, but on the international stage as Di well. ba? And of Pati course, pag-introduce. she's no stranger to the Ibitin Coach mo. family. She's now joined us back on the Coach Studio stage. Say now, make some noise for Casey! Casey! Oh, di ba? Asa yung kagikan Casey? Natrapik ka das buhangin, no? Comment section na po na balik. Muntik mo ba siya ba? Problema ako pag hindi mo na. Tigulang na to siya, kabalo na to siyang gihimo. Hoy! Oh, masa na si Casey, ngit-ngit pa. Gibitin. Oh, asa naman itong mga demanding? Kumusta kung saan na ito? Saan na comment? O naman siguro yung nagasuko ni. O mapanotis pa yun. Maligya ka na naman. Nakataw eh. Ay, nako. Kita ninyo, natod karon wala pa si Casey. Casey. Wala pa si Casey. Nana. Nanagad siya. Taas ka ba? Timbay. Wala ko naman sa kontrabaho ha. Kasi gina ko katawa sa iyong mga comment. Comments, di ay comments. Ayaw sa og-end kasi kaya nagsulat dyan ba hindi mo dapat mo gawan eh. Hindi live, ma'am. Oh, dili na, ma'am Shakira live. Dili live. Hindi live. Oras. 12:18. Ngayong gabi. Hoy, buntag na.